बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आज की वीडियो में मैं आपको माल और दौलत की फरावानी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, कारोबार में इजाफ़ा के लिए, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं और कोई भी आपकी ज़रूरत जो पैसों के रिलेटेड है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल और दौलत की फरावानी अता फ़रमाएंगे। एक बात जहन में रखिए और ये याद रखिएगा और यही हमारी नीयत भी होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा, इनकी जो ज़िंदगी है, वो मुबारक ज़िंदगी जो बंदा अपना लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशियाँ भी देंगे, राहतें भी देंगे, सुकून भी देंगे। हमारा पहला सबसे काम उस मुबारक ज़िंदगी को अपनाना है और ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लेता है, उसके दुनिया आखिरत के सारे मसले हल हो जाते हैं। और रही बात पैसों के हवाले से, माल और दौलत के फरावानी के हवाले से, तो एक बात तो तय है, गरीब है तो वो भी चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, माल और दौलत की फरावानी हो जाए, राहत मिल जाए। अमीर है तो वो भी ये चाहता है कि मेरा पैसा कभी कम ना हो। तो अगर आप ये चाहते हैं तो सबसे पहला काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम है अहादीस मुबारका में भी बहुत कुछ है, मैं मफ़हूम अर्ज़ करूँगा सारी बातों का। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ता में ख़र्च करना शुरू कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र खर्च कर कि माल खर्च करने से कभी नहीं घटता। और जब तू अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जब खर्च करता है, तो रिज़्क़ तो सातवें आसमान से ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से आता है। जो जितना देता है उसके लिए उतना खोल दिया जाता है, और जो हाथ रोक लेता है उसके लिए हाथ रोक लिया जाता है। सबसे पहली चीज़, गरीब है 500 की दिहाड़ी लगा रहा है तो उसमें 10 रुपये सदका कर दे। और अगर अमीर है तो 10,000 20,000 कमा रहा है तो उसमें से 1000 सदका कर दे, 500 कर दे, 100 रुपया ही कर दे, लेकिन सदका करे। सदका करने से माल बढ़ता है और सूद से और सूदी मामलात से, इंश्योरेंस वगैरह, इससे माल घटता है। अब इसका यकीन हमारे दिल में आ जाए। अब इस बात को आपने समझ लेना है कि माल बढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करने से। दूसरी बात ये कि हमने ये वज़ाइफ इस नीयत से करने हैं कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़र, ये तंगदस्ती और ये जो माल की जो कमी है, ये फ़क़र इंसान को कुफ़र तक पहुंचा देता है। तो हमने इससे बचने के लिए कि मेरे बच्चों का ईमान महफूज रहे और वो किसी तंजीम की तरफ या ऐसी दुनिया की किसी चीज़ की तरफ और दुनिया के उन मज़ाहिब की तरफ जो पैसे दिखाकर और दुनियावी आसाइश दिखाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और इस दीन से ही दूर कर दें, तो ऐसे लोगों से महफूज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना। अब इसमें भी आपके लिए हर काम जो आप जायज़ काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं और फिर काम जो आप करते हैं वो भी आपका इबादत बन जाएगा। तीसरी ये नीयत हो कि सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करते थे कि अल्लाह, ये जो पैसे वाले हैं, जितने भी सहाबा ये हज भी करते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये लोगों पे भी खर्च करते हैं, तो एक सहाबी दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे भी अता फ़रमाए ताकि मैं भी इस तरह लोगों पे खर्च कर सकूं। अब इस तरह मांगने में तो कोई हरज नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। अल्लाह पाक के सिवा कोई भी हमें माल और दौलत की फरावानी नहीं दे सकता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई रिज़्क़ की बंदिश नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनको कहा जाता है कि किसी ने आप पर बंदिश कर दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराना है कि अल्लाह पाक के सिवा भी कोई है जो हमें मसलों में मुब्तला कर सकता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई सुकून नहीं दे सकता, कोई राहत नहीं दे सकता और कोई परेशानी में मुब्तला भी नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल की वजह से हमें इन परेशानी में मुब्तला करते हैं ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो इसमें तौबा करनी है। अगर ऐसा सोचा है कि किसी ने बंदिश कर दी और हमने किससे राब्ते किए, हरगिज़ किसी को अपनी वालदा का नाम ना दें, किसी को अपनी तस्वीर ना दें। जो आपसे कहता है आप पर जादू है, नज़र बंदिश है, हम काट करते हैं, ऐसे लोगों से हरगिज़ राब्ता ना करें। ये लोग आपके मोहताज हैं अपनी अयाशी के लिए और आप इनसे मसले हल करवाने चले हैं। अल्लाह करे मेरी ये बात समझ में आ जाए, वरना आमतौर पर ये बात समझ में नहीं आती।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورآل بس ایک دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، بس پیسہ لینا ہے، پیسہ کمانا ہے، اور اس کے لیے وظیفے پہ وظیفے، بلیک میجک کے وظائف بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کو رب نہیں ماننا، پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں، اب بندوں کی طرف سے پریشانی آ رہی ہیں، اور پھر اس کا حل بھی بندوں سے ہی ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ پریشانی آئی، اللہ نے بھیجی کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، اور یہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آخری گزارش میں یہ کرتا چلوں کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگیں گے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانگا ہے، تو جو سال میں مسئلہ حل ہونا ہے وہ مہینے میں ہوگا، مہینے والا ہفتے میں ہوگا، ہفتے والا ایک دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ نماز کے ذریعے ہے، دوسرا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کرنے کے ذریعے ہے، اور تیسرا مستقل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنے سے اور اپنے یقین کو قائم کر لینا، یہ اصل ہے۔ ان 3 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کر لیا جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء مبارکہ قرآن پاک میں آئے ہیں، آپ ان اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ 2 رکعت نفل آپ نے رمضان المبارک میں کبھی بھی اور اس کے بعد بھی کبھی بھی آپ اس عمل کو دیکھتے ہیں، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا غنی یا اللہ اور یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا غنی یا اللہ جل جلالہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور اللہ رب العزت سے جب دعا کرنی ہے تو درود پاک پڑھنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے، کم از کم مقدار 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، زیادہ دفعہ پڑھنا ہے تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب کتنا آسان ہے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ تو اب اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے، دعا کیجیے، کم از کم 5 سے 10 منٹ دعا لازمی کریں۔ جو احسانات اللہ رب العزت نے کیے ہیں ان کا شکر ادا کیجیے، جو کام آپ کے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ نے کسی کام کی کوشش کی، وہ ہو گیا، الحمدللہ۔ آپ نے صبح ناشتہ بنایا، بچے اسکول آرام سے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ آپ نے لباس سلوایا، صحیح سل گیا، الحمدللہ۔ اب ان ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم شروع کر دیں، اللہ پاک نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور ہمیں یہ کبھی تنگی نہیں ہوگی کہ ہمارے پیسے کی بندش ہے اور ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے میری بات یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عمل مکمل ہو چکا، آخر میں آپ نے 3 مرتبہ دعا کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے، جو بندہ میری ان انسٹرکشنز کو فالو کر لے گا اور پھر اس وظیفہ کو کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور اس کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اور بھی کوئی آپ کی پریشانی ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ اس پر وظیفہ اپلوڈ کریں گے۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ ضرور وزٹ کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔